Ang bola tingnan mo. Oo nga. Yun nga. Hey! Ano? Ay! Buwa! Sabi mo kung ilang Score! All four! All four! Announcer ka, JB, bilis. Kami. Answer ka. Wait na kayo. Ay, bando pala. Hold. Sit. Dinidribble. Pinasa! Hinaliw! Wala! Dinidribble po. Oh! Hinaliw! Butata! Dinidribble po ni Janjan. Sumalaksak. Sinalaksak! Wala! Pinasa! Kay JC! Wala! Kay Aljo pinasa! Wala! Still. Tinira! Meron! Nilayap pa! Paso! 3 minutes and 40 seconds. Humingi po na pasa. Pinasa! Pasok! By Aljon! 2 points! Dribble. Sinalaksak. Pinasa. Sinalaksak. Inagap. Foul. Foul by... Janjan. Tinira. Last shot. Last 3 minutes. Ni-rebound. Pinasa. Sinalaksak. Butata. Dribble po mga kapatid. Tinira, pinasa na pala yun. Foul! Counted! Naghahanap po ng libre. Oy! Binigay lang po. Sinalaksak. Oy! Pinasa. Inaliyok. Dribble po. Nilabas. Isa pa daw. Inaliyok. Binalik. Ang pangit po, outside. Janjan boss. Janjan ball. Yan po, sinalaksak, na-steal, pinaliyop, wala. Naagaw po, nire-rebound, na-rebound po. Yan po, sinabayan, nanito. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Yung dribble po. Ayan na po. Hoy! Ayan! Ni-rebound by Janjan. Uy! Yun! Pinasa po, mga kapatid. Yung dribble po. Uy! Ang ganda, tinira. Wala! Ni-rebound po ni JC. Ni-rebound ni Aljon. Sinalaksak. Wala! Na-rebound po ni Janjan. Ayan na po. Tinira, wala. Pinaliyok. Tinira, wala. Ayan na po. Tumingin po sa camera. Ayan! Pasok! 2 points by Aljon. Last 1 minute and 10 Last seconds. 1 minute and 15 seconds. Po, magawa po na para makahabol. Uy, pinasa. Ayan, tinalaksak. Wala. Rebound by Aljon. Mas malakas daw po siya kaysa kay Olsen. Ayun, ang pangit po ng kanyang tira. Tinira, wala. Ni-rebound ni Olsen. Pinasa kuwari. Yun na po, ini-steal. Pilot by Aljon. Last 40 seconds. Last 40 seconds. Janjan ball. 35 seconds. Sinalaksak, oy! Ang pangit po. Ay na po, nagpilok pa daw po. Pero kuwari lang yun. Sinalaksak. Wala pa rin. Wala, rebound by Aljon. 20 seconds. 20 seconds. Uy, ang ganda! Rebound by Janjan. Tinakbo po ang bola, ayaw po ipasa, na-steal. 6 seconds. 4, Ayun 3, na.